हेलो गाइस, आज टिका के गर्मी थी। सोचा क्लासेस से जल्दी फ्री हो गए, सोचा बाहर घूमने फिरने थोड़ा चले जाएं, गर्मी का भी जायज़ा ले आएं, क्योंकि एक दो दफ़ा बारिशें हुई, फिर उसके बाद मौसम ऐसा हो गया। लेट्स सी, पॉइंट ले लिया, बड़ी मुश्किल से पॉइंट मिला हमें 45 मिनट पे, हालांकि टाइमिंग 30 की है। 45 पे मिल गया आखिरकार, हम भी बैठ गए। ये मेरी यूनिवर्सिटी की बहुत ही खूबसूरत जगह है, सर्कल एरिया, पार्किंग एरिया हो गया। यहाँ तक सिर्फ गार्ड आने की परमिशन देते हैं, पार्किंग एरिया तक। अब हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गए पॉइंट से। सामने कैफ़े गार्डन है, जहाँ पे हम नाश्ता वगैरह कभी कभार कर लेते हैं। बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे काफ़ी रेस्टोरेंट बने हुए हैं। उनका टेस्ट कभी ट्राई तो नहीं किया, लेकिन आपको इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे। मफ़िन्स तो आप सब ही जानते होंगे कि बहुत अच्छी ब्रांच है स्वीट्स के लिहाज से। चलें, हमारी मंजिल स्टार्ट हो गई। हमने सोचा क्यों ना आज फ्री बैठे हैं, चले जाएं, कुछ खा पी आते हैं। पहले पेपर देते रहे, फिर 1 मंथ हो गया पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा नहीं ट्राई किया था। एक आप भी मेरे साथ बैठी थी, वो मुझे बड़े गौर से देखती रही कि पता नहीं ये क्या कर रही है, पता नहीं ये व्लॉगर तो नहीं है। अब मैं उसको क्या बताऊं कि मैं व्लॉगिंग के लिए ही वीडियो बना रही हूँ। चलो खैर, मैंने उससे आप ही को कहा कि आप टेंशन ना लें, ये मैं एज़ अ शौक के तौर पे वीडियो बनाती रहती हूँ। यहाँ मैं उतर गई हुसैनी चौक। यहाँ फिर मैंने अपनी दोस्त का इंतज़ार किया। यहाँ पे बैठने की ज़रा जगह नहीं थी, इतनी शदीद वाली गर्मी थी। मैंने कहा चलो बैक साइड पे जाके खड़ी हो जाती हूँ, आपको भी चीज़ें एक्सप्लोर करवाती हूँ। यहाँ पे लोग आते जाते, कोई किसी को किसी चीज़ का नहीं पता, हर कोई अपने काम पे लगा पड़ा है। जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। चलें, हमें इससे क्या। हम वहाँ पहुँच गए। हमने सोचा कि क्या लेना चाहिए। ये है बहावलपुर में रफ़ीक अमर रोड पे कैफ़े ब्लू। यहाँ का पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है। चलें, फिर हमने डिसाइड किया कि हम पिज़्ज़ा ले लेते हैं। हमने वो पिज़्ज़ा खा लिया। दैन उसके बाद पेमेंट की हमने। फिर हम इधर उधर बैठे रहे, बोंगे शोंगे मारते रहे कि टाइम हो जाएगा थोड़ा बहुत पूरा तो फिर हम चले जाएंगे। फिर मैंने पॉइंट ले लिया, पॉइंट के वेट करते रहे। पॉइंट भी आ गया 5:30। फिर हमने पॉइंट वापस लिया कि अब खा पी तो लिया, अब वापस भी जाना है हॉस्टल, वरना वार्डन्स के छितर पड़ेंगे हमें, क्योंकि वार्डन बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट हॉस्टल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। हमने दोबारा पॉइंट ले लिया। वैसे भावलपुर में जो अच्छी जगह होती है ना, वो यहाँ पे स्ट्राइट टाउन, रफ़ीक अमर रोड पे चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि यही मुझे क्लीन एंड नीट एरिया लगता है। बाकी मैंने नहीं देखा, एक्सप्लोर करेंगे तो आपको भी ज़रूर करवाएंगे। पॉइंट स्टॉप आते हैं, वहाँ पे पॉइंट रुक भी जाते हैं, बच्चों को उतारते हैं, कुछ बच्चे चढ़ते हैं उसमें। चलें, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम आखिरकार हुसैनी चौक पहुँच गए। वहाँ पे आपको चीज़ें दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे फ्रूट्स की अच्छी जगह है, कहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। भावलपुर से फ्रूट्स प्लेस कौन सी अच्छी है। आप फ्रूट प्लेस के लिए देख सकते हैं मेला गली। मेला गली में ऐसा है कि वहाँ पे लोकल लोग रहते हैं, तो आप ज़्यादा प्रेफर करें कि जहाँ पे गंदगी वगैरह ना हो, चीज़ें मतलब फ्रूट्स वगैरह वहाँ से लें, उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करें। ज़िंदगी के सफ़र तो चलते रहते हैं, चलें आपको भी चीज़ें एक्सप्लोर कराते रहें हम। यहाँ पे देखें रेहड़ियाँ लगी हुई हैं हुसैनी चौक में। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, फिर देख के लेनी पड़ती हैं कि कौन अच्छी हैं। मैं फ़्रूटों की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करती रहती हूँ यहाँ पे अक्सर औक़ात। मैं दिखा रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं। लेट्स सी, आगे मेला गली स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मच्छर मक्खियाँ और ये चीज़ें भी होती हैं, यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ता है कि चीज़ें सुथरी और साफ़ लेनी चाहिए। अक्सर लोग यही प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे चीज़ सस्ती तो मिल रही है ना, चलो सस्ती ले लेते हैं।
ایسا نہیں ہوتا، سستی چیزیں بھی لیں آپ، یہ میں نہیں آپ کو منع کر رہی، بٹ آپ چیز دیکھ کے لیں تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میری دوست میرے لیے اسٹرابری لے آئی تھی رمضان میں، جب میں نے لے کے تو وہ بھر کے آئی، اتنی سارا شاپ پر بھر کے آئی۔ جب میں نے اسے کھولا تو دیکھا وہ ساری گلی ہوئی تھی، کوئی بھی اس میں ایک دانہ کھانے والا نہیں تھا۔ میں کہو چل شابش تو بھی کوئی حال نہیں تیرا، بس تو وہی دیکھیا کہ کتنا زیادہ مال لبن دیا، نہیں دیکھیا کہ کیڑی چنگی چیز آ۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی چیزیں دیکھ کے لیا کریں، ورنہ چیزیں فروٹس وہاں پہ اچھے نہیں ہوتے اکثر اوقات۔ اب ہم یونیورسٹی میں انٹر ہو گئے ہیں، یہ پارکنگ ایریا، یہاں پہ صرف پوائنٹس بائکس وغیرہ اندر الاؤ نہیں ہوتی، انہی کو الاؤ ہوتی ہیں جن کے کوئی مطلب جنہوں نے پیمنٹ کی ہوتی ہے، یا پھر ٹیچرز ہوتے ہیں، یا پھر اسٹاف کالونی کے ممبرز ہوتے ہیں، یا پھر ٹیچرز کے لیے آنے جانے کے لیے جو لے کے جاتے ہیں کوسٹرز وغیرہ۔ گارڈز تو ہر ٹائم اویلیبل ہیں ہماری چیکنگ کے لیے کہ کوئی اللیگل کام نہ کر لیں بچے۔ یہ وہی سرکل روڈ آ گیا جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم دکھایا تھا ایوبی کا، بڑا پیارا منظر ہے سن سیٹ کا، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تابش حلواری بلڈنگ سے، بہت پیارا ویو ہے، بہت پیارا ماشاءاللہ۔ جب ہم سٹارٹ میں آئے تھے تو ہمیں چیزیں بالکل نہیں سمجھ آتی تھی، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ مجھے تو 2 سیمسٹر یہی نہیں پتہ تھا کہ میرا ہاسٹل کہاں ہے اور میرا ڈپارٹمنٹ کہاں ہے، پھر آہستہ 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 چیزوں کو پتہ چل گیا، پھر اتنا اسٹڈی میں مگن ہو گئے کہ گھومنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ اب پتہ چلا کہ اسٹڈی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، چیزوں کو ایکسپلور بھی کرنا چاہیے۔ اب تھوڑا آنا جانا باہر کر دیا ہے کہ تاکہ اگر کوئی کل کو پوچھے کل کلا کو کہ آپ لوگ تو باہر رہتے ہیں، آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو تھوڑی شرمندگی سی ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب ہم ہو گئے ہیں ہاسٹل میں انٹر، ہاسٹل میں اس ٹائم بہت پیارا موسم ہوتا ہے، ہم گراؤنڈ میں آ کے اپنی روح کو تازہ کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور سن سیٹ، اس ٹائم میں سن سیٹ بہت پیارا ہوتا ہے، سارے بچے اپنے روم سے نکل آتے ہیں، کبھی کبھار چڑیوں پرندوں کی چہچہاہٹ بہت پیاری ہوتی ہے اس ٹائم۔ آئی ریئلی امپریسڈ، یہاں پہ گرینری بہت اچھی ہے ہمارے ہاسٹل کی ماشاءاللہ سے، مجھے اپنا ہاسٹل بہت پسند ہے، بٹ اس کی یہ ایک ڈیفیکٹ ہے کہ اس میں بلڈنگز بہت پرانی ہیں، ان بلڈنگز کو ریپیئر کروایا جائے، میری سجیشن تو یہی ہوگی۔ باقی آپ دیکھ لیں، آج کل بچے گھر گئے ہوئے ہیں، ویکینڈ ہے نا، اس وجہ سے۔ چلتے ہیں پھر روم کی طرف، پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں، یاد رکھیے گا اپنی یادوں میں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔